Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ilahul awwalina wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu waliyus salihin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, alhamdulillah, kita selalu memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kita, yang terus-menerus memberikan kebaikan dan rezekinya kepada kita, sehingga di saat ini, di detik ini, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat, masih memberikan kesempatan, hingga akhirnya kita datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dari salah satu masjidnya dengan satu tujuan, dengan satu maksud, yaitu menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat tarawih rahimani wa rahimakumullah. Hidup di dunia ini Allah Subhanahu wa taala memberitakan di dalam Al-Qur'an bahwa semua manusia yang hidup di atas muka bumi ini, mereka sedang diperintah untuk bekerja keras, bersemangat, mujahadah, supaya dia menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Hidup di dunia ini adalah ujian dan cobaan. Yang namanya orang diuji, di antara mereka ada yang lulus dari ujian, dan di antara mereka ada yang gagal di dalam ujiannya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Ini yang Allah Subhanahu wa taala ingin melihat dari hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, Allah ingin menilai siapa di antara mereka yang paling baik di dalam dia menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keadaan manusia. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbik kadahan famulaqih. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya engkau itu sedang kadihun, sedang bekerja keras. Bukan bekerja keras untuk mencari dunia, bukan bekerja keras untuk mengumpulkan harta, bukan. Tapi maksudnya ayat ini, wahai manusia, engkau bekerja keras, yaitu beramal, berupaya untuk memperbanyak amalan kebajikan. Dan setiap kerja keras itu engkau akan jumpai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita kerjakan
Di dalam kehidupan dunia ini semuanya terekam, semuanya tercatat, dan pada hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperlihatkan segala amalan-amalan yang kita pernah kerjakan di dunia ini. Oleh karena itu, di hari ini kita masih berada di dunia akhirat. Kalau ada orang bercerita tentang akhirat, itu baru cerita-cerita. Tapi ketahuilah, suatu saat nanti dia menjadi kenyataan. Maka itulah keimanan yang harus selalu ditanamkan di dalam jiwa. Iya. Di antara keimanan, di antara rukun iman yang 6, antu'mina, engkau beriman kepada negeri akhirat, beriman akan adanya hari pembalasan, beriman akan adanya as-sirat, jembatan yang dipampangkan di atas punggung neraka jahanam yang lebih tipis daripada rambut, yang lebih tajam daripada pedang, dan semua manusia akan melewati dari jembatan itu. Jangankan kita, para nabi dan rasul saja mereka akan melewati. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in minkum illa wariduha, tak seorang pun di antara kalian kecuali akan melewati jembatan-jembatan yang dipampangkan di atas api neraka jahanam. Kana ala rabbika hatman maqdiyya, itu adalah ketentuan, itu sudah merupakan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah merupakan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah salat tarawih rahimani wa rahimakumullah. Olehnya itu, karena dunia ini adalah tempat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka manusia terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang pertama ada yang bahagia, golongan yang kedua ada yang sengsara. Di antara manusia ada yang tertawa, di antara yang lain ada yang menangis. Sekelompok manusia berada di dalam surga dan sekelompok mereka berada di dalam neraka. Hanya itu saja. Tidak ada tempat yang ketiga bagi seorang manusia. Olehnya itu jamaah sekalian, sepanjang Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita sisa-sisa umur untuk hidup di dunia ini, harus selalu perhatikan, sampai kapan saya hidup di dunia ini. Kita harus berpikir. Kalau orang-orang di luar sana dia berpikir tentang bagaimana dia sukses dalam dunianya, padahal kesuksesan di dunia yang dia nikmati paling 60-70 tahun. Kalau orang di luar sana berpikir tentang kesuksesan dunia, harusnya orang-orang yang beriman dia pikirkan kesuksesan bukan hanya di dunia, tapi bagaimana dia sukses, dia bisa selamat dari ujian dan cobaan di dunia ini. Hadirin jamaah salat tarawih rahimani wa rahimakumullah. Di malam hari ini kita sudah berada di malam yang ke-17 di bulan Ramadan. Tidak terasa bulan Ramadan sudah pergi separuhnya. Apa yang sudah kita amalkan? Apa yang sudah kita perjuangkan setelah kita melewati 1/2 dari bulan Ramadan ini? Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Apakah kita sudah khatam membaca Al-Quran?
Bulan Ramadan adalah bulan pengampunan. Apakah kita sudah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala? Bulan Ramadan, di setiap malamnya ada orang-orang yang dibebaskan leher-leher mereka dari api neraka. Apakah kita sudah merasa mendapatkan pembebasan itu? Orang yang menganggap bahwa bulan Ramadan ini adalah bulan yang biasa-biasa saja, maka harus dia hati-hati. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam hadits qudsi tentang sifat dan ciri manusia. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian itu melakukan dosa siang dan malam. Allah yang sebutkan, ya, kullu bani adam khata', semua anak cucu Adam itu mereka bersalah. Dan dalam hadis yang kita baca tadi Allah berfirman, semua, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian siang dan malam melakukan dosa. Kalau si hamba melakukan dosa siang dan malam, berapa hari yang mereka lewati selama 1 tahun? Ada sekitar 360 hari hamba itu melakukan dosa siang dan malam. Tapi subhanallah, dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, Allah berikan kepada mereka 1 bulan khusus. Bagaimana supaya mereka fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dosa-dosa yang mereka kerjakan selama 1 tahun sebelumnya diampuni di bulan Ramadan dengan ibadah-ibadah. Iya, makanya sebahagian ulama dahulu ketika mereka memasuki bulan Ramadan, segala aktivitas dunia yang biasa mereka kerjakan mereka tinggalkan. Kenapa? Yang dia pikir target mereka di dalam bulan Ramadan bagaimana supaya dosa-dosa yang mereka lakukan selama 1 tahun sebelumnya itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab betul bulan Ramadan ini adalah bulan pengampunan. Sering kita dengarkan, ya, penceramah bilang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma Ramadan, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena keimanan dan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ya, Nabi SAW menyebutkan pengampunan dosa apa yang telah lalu. Kenapa Nabi menyebutkan pengampunan dosa apa yang telah lalu? Nah, itu tadi, karena hamba itu melakukan dosa apa? Siang dan malam. Di setiap hari, di setiap malamnya hamba melakukan dosa. Maka siapa yang berpuasa, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia jujur ingin mengharapkan pahala, maka itulah ganjarannya, diampuni kesalahan-kesalahannya apa yang telah lalu. Itu di siang hari. Di malam hari Nabi SAW bersabda, wa man qama Ramadan, siapa yang berdiri di bulan Ramadan, yaitu salat tarawih, ya, berdiri dia salat imanan wa ihtisaba, karena keimanan, dan dia mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, sama, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang telah lalu. Besarnya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, besarnya rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada si hamba ini. Ya, hamba melakukan dosa selama 1 tahun, mereka hanya diperintah melakukan amalan 1 bulan, dosa-dosanya bisa diampuni. Maka harusnya setiap mukmin yang cerdas, dia selalu mempersiapkan bekal yang terbaik, terkhusus di bulan Ramadan ini. Memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak salat, memperbanyak berdoa, berzikir, bersedekah, banyak dari lahan-lahan ketaatan yang dia bisa kerjakan, yang dengannya dosa-dosanya bisa diampuni. Olehnya itu jamaah sekalian, yang terakhir,
Kita mungkin pernah mendengarkan sebuah hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan amin 3 kali ketika beliau naik mimbar. Mimbar beliau sallallahu alaihi wasallam ada 3 tangganya. Di tangga yang pertama Nabi mengatakan amin, di tangga yang kedua amin, yang ketiga amin. Para sahabat heran, kenapa Nabi mengucapkan amin padahal tidak ada doa? Biasanya ada amin ketika ada orang berdoa. Ini tiba-tiba Nabi SAW mengucapkan amin. Ketika Nabi SAW ditanya oleh para sahabatnya, kenapa engkau mengucapkan amin? Kata Nabi SAW, Ja'ani Jibril, Jibril datang kepadaku. Kata Jibril, dari doanya ada 3 doanya, salah satu diantaranya Ragima anfu mri'in adraka Ramadan thumman salakha minha falam yughfar lah. Sungguh celaka, betul-betul celaka orang yang dipertemukan dengan bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan keluar bersamanya, tapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu betul-betul celaka. Maka Nabi mengatakan amin, kabulkanlah. Kata para ulama, ini betul-betul doa yang pasti dikabulkan. Kenapa? Jibril yang berdoa merupakan malaikat yang paling mulia dari kalangan malaikat, dan yang mengaminkan adalah makhluk yang terbaik dari kalangan makhluk, yaitu Nabi Muhammad SAW. Maka ini menunjukkan doa itu betul-betul mustajabah, terkabulkan. Maka hati-hati kita. Ya, tanda orang yang diterima amalan-amalan ibadah puasanya, amalan amalia Ramadannya, lihat setelah bulan Ramadan. Saya ulang, tanda orang yang diampuni dosa-dosanya di bulan Ramadan, lihat setelah Ramadan. Kalau di bulan Ramadan terbiasa dia sholat malam, lihat setelah Ramadan. Kalau masih biasa, bisa dia hidupkan malamnya, masih dia jaga sholatnya, itu tanda dia diterima amalan-amalannya di bulan Ramadan. Tapi kalau hanya di bulan Ramadan dia rajin beribadah, hanya bulan Ramadan datang di masjid, keluar bulan Ramadan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini tanda bahwa Ramadan kita tidak ada manfaatnya. Bi'sal qaum la ya'rifuna haqqallahi illa Ramadan. Sejelek-jelek manusia adalah orang yang tidak mengenal hak Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Ada orang nanti dia salat, nanti masuk bulan Ramadan, keluar bulan Ramadan lupa. Ada orang dia berpuasa hanya di bulan Ramadan, keluar bulan Ramadan tidak pernah ada puasa sunnah, tidak ada puasa Senin Kamis, tidak ada puasa Daud, tidak ada puasa ini dan itu, lupa dia tentang puasa. Padahal bulan Ramadan ini adalah tarbiyah, bulan yang mendidik kita supaya kita terbiasa dengan ibadah-ibadah. Ketika seorang sudah terbiasa melakukan salat malam, terbiasa dengan puasa, maka itulah yang diharapkan. Setelah keluar bulan Ramadan, dia sudah terbiasa dengan ibadah-ibadah yang telah dituntunkan oleh agama kita, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita nikmat agar supaya kita terus-menerus istiqamah di atas kebaikan. Iya, kita ini sedang berpacu, sedang berlomba di bulan Ramadan ini. Kita belum sampai di finish, masih panjang perjalanan. Silahkan memperbanyak amalan. Iya, memperkuat tenaga, memperbanyak amalan-amalan. Dan ingat, yang menjadi inti di bulan Ramadan adalah yang terakhirnya. Karena di akhir bulan Ramadan ada malam, namanya malam Lailatul Qadar, yang lebih baik dari 1000 bulan. Itu yang merupakan puncak dari bulan Ramadan tersebut. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kepada kita istiqamah untuk terus beramal, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang selalu mendapatkan taufik dan hidayahnya, dan semoga kita termasuk dari orang-orang yang dibebaskan dari api neraka dari melalui bulan Ramadan ini. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Istaqimu wa'tadilu sawu sufufakum, lurus dan rapatkan safnya. Isi saf-saf yang masih kosong demi kesempurnaan salat tarawih kita. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la shafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa, la infisama laha, wallahu sami'un 'alim. Allahu waliy
يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك
وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن
فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم دعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع أليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله
أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله witir. الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله.